Busquemos Segundo Leyes, capítulo 1, versículo 11 a 4. 열왕기하 1장 1절로 4절 말씀입니다. Segundo Leyes, capítulo 1, versículo 1 a 4. 1 a 4. Despacio. Leamos juntos. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tispita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Una más. Segundo Leyes, capítulo 1, versículo 16. Leamos juntos. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. 기도해 주신 덕분에 침보대 교회 집회 잘 다녀왔습니다. Gracias a sus oraciones pudimos hacer bien el seminario en Chimbote. 첫날에는 보조의자가 있을 정도로 정말 En 많은 el 분들이 primer día de 오셨고요. verdad vinieron muchas personas y no había espacio en donde sentarse. 마지막 날도 많은 분들이 구원받고 Y en el último día también muchos escucharon la palabra, 기쁨을 함께 recibieron la 나눴습니다. salvación, y tuvimos un tiempo de compartir juntos el gozo. 기억해 주시고 많이 기도해 주셔서 Gracias a sus 하나님 oraciones, 크게 역사하신 것 creo que 같습니다. Dios obró también 기도에 fuertemente. 감사드리고요. Gracias a sus oraciones. 오늘은 좀 구약 성경을 좀 배우려고 하는데 Hoy vamos a aprender sobre el Antiguo Testamento. 구약 성경이 좀 어렵죠. Es un poco difícil el Antiguo Testamento, ¿cierto? 하지만 모든 성경이 다 연결되어 있고 Pero todas las partes de la Biblia se relacionan. 특별히 오늘은 분열 왕국 시대에 있었던 이스라엘의 악한 왕이었던 아하시아라는 왕을 통해서 좀 교훈을 얻어볼까 합니다. Especialmente hoy vamos a recibir juntos una lección por medio del rey Acacia, que estuvo cuando el país estaba a punto de desunirse. 자, 이스라엘에 솔로몬 왕이 있었는데 En Israel existió un rey llamado Salomón. 솔로몬은 잘 알죠. Como todos conocen bien de Salomón, 처음에는 하나님을 잘 섬기고 했지만 al comienzo sí servía bien a Dios, 제가 여러 번 배웠던 pero 것처럼 nosotros, como muchas veces aprendimos, 이방 그 여인들을 다 받아들이게 되고 aceptó a todas las mujeres gentiles. 심지어 부인이 1000명이었죠. 1000명. Incluso tenía como 1000 mujeres, ¿cierto? 그래가면서 이제 우상을 받아들이게 되고 Y así aceptó a los ídolos. 사실은 그 솔로몬의 영향으로 En 말미암아 realidad, por la influencia de Salomón, 이스라엘이 북이스라엘과 Israel se dividió en dos: 남유다로 el sur de Israel el norte de Israel y el sur de Judá. 두 개의 나라로다가 분열되게 됩니다. Israel llegó a dividirse en dos. 너무나 놀라운 것은요. Muy maravillosamente, 특별히 이 북이스라엘은 especialmente en el norte de Israel, 선한 왕이 한 명도 없어요. no existieron ningún rey bueno. 이 아시아 왕도 북이스라엘의 왕입니다. El rey Acacia también es de norte de Israel. 그래서 북이스라엘의 역사 가운데 Por lo tanto, en la historia del norte de Israel 19명의 왕들이 있었는데 existieron 19 reyes, 전부 다 악한 왕이었어요. pero todos ellos eran malos. 많이 악하냐 좀 덜 악하냐. Solamente había un poco de diferencia si era un poco malo o muy malo. 하도 악하니까 Como el país era muy malo, 하나님이 BC Por lo tanto, 722년에 아수르에 의해서 멸망시켰습니다. Dios antes de Cristo 722 destruyó por medio de Asiria. 그래서 다행히 남유다에는요 좀 선한 왕들이 좀 있었어요. Menos mal, en sur de Judá sí existieron algunos reyes buenos. 그래서 선한 왕들이 Por lo 있어가지고 tanto,
북이스라엘보다는 120-30년 정도 더 늦게 망했어요. Fue destruido como 100 años más tarde del norte de Israel. 그래서 특별히 이제 오늘은 북이스라엘의 왕이 여덟 번째 왕했던 아하시아에 대한 내용을 좀 배우려고 하는데요. Especialmente hoy vamos a aprender sobre el rey de Israel llamado Acazia, que era el octavo rey de Israel. 아하시아의 아버지가 누구죠? ¿Quién fue el padre del rey Acazia? 그 학생을 많이 보셔야 돼. Hay que mirar bien el Antiguo Testamento. 이스라엘의 최고로 악한 왕 중에 한 사람이던 Era 아합. uno de los reyes más malos del norte de Israel, quien era Acab. 아합이 사실은 그렇게까지 악하지 En 않았는데 realidad, Acab no era tan malo al comienzo, 이세벨이라는 아내를 잘못 얻었어요. pero por tener mal una mujer llamada Jezabel, 그 이사벨에 의해서 por medio de 바알 Jezabel, 숭배가 들어오고 entró la idolatría 수많은 그리스도인들을 핍박하고 죽이고 y mataba a muchos cristianos, los perseguía, 하나님의 선지자들을 많이 죽였어요. mató a muchos profetas de Dios. 그리고 그 아들이었던 아하시아도 마찬가지로 Además, su hijo llamado Acazia 아주 악한 왕이었어요. también era un rey muy malo. 그런데 이 아하시아에게 인생의 큰 위기가 찾아왔어요. Pero llegó un peligro de la vida a Acazia. 한 가지 어려움만 찾아온 것이 아니라 No solamente llegó una 우리가 dificultad, 본문으로 읽었던 sino 말씀처럼 como el texto bíblico que acabamos de leer, 국가적으로도 원래는 그래도 이스라엘 아합 왕 때 나라가 좀 강국이었어요. en la nación, les voy a dar un ejemplo porque en el tiempo de rey Acazia el país sí estaba robusto. 그래서 여러 나라가 조공을 바치고 Por lo tanto, muchos países 나름대로 ofrecían 이스라엘이 대접을 riqueza. 받는 나라였어요. Y Israel ha sido un país que ha sido reconocido por varios 근데 países. 그때 이제 모압이라는 나라가 이제 이스라엘을 배신하고 Pero un país llamado Moab llegó a traicionar a Israel 이제 나 조공 안 바치겠다 그러고 y decía que ya no va a ofrecer la riqueza. 그리고 뭐 개인적으로도 어려움이 Y 찾아왔습니다. personalmente también llegó la dificultad. 갑자기 아하시아 왕이 잘못해서 난간에서 떨어지게 De repente 돼가지고 el rey Acazia se cayó de la cama 병까지 왔어요. de su casa, por eso llegó a tener una enfermedad. 이런 어려움이 왔을 때 Cuando se encontró con esta dificultad, 그런 가운데 하나님을 찾으면 다행인데 tenía que buscar a Dios. 이 아하시아 왕은 정말 악한 왕이어가지고 Pero como el rey Acazia ha sido malo, 그 인생의 위기가 por lo 왔는데 tanto, aunque se encontró con el peligro de la vida, 하나님을 찾은 것이 pero 아니라 no buscó a Dios, 바알을 섬기고 sino adoró a los 그 바알이 ídolos que 바알 son 선지자한테 Baales 가가지고 내 병이 났는지 한번 물어보라고. y envió mensajeros a los ídolos para preguntar si su enfermedad ha de sanarse o no. 하나님은 모든 것을 다 아시잖아. Dios es quien conoce todas las cosas, 하나님 화가 ¿cierto? 나셔가지고 Por lo tanto, Dios se enojó 엘리야를 아하시아 왕이 y 보냈습니다. envió Elías a Acazia. 네가 하나님이 없어서 우상에 가서 이런 것을 물어보라 그러냐. Está escrito, no hay Dios en Israel que vais a consultar a los 그 ídolos, 인생의 위기가 왔으면 하나님을 찾아야 되는데 porque en el peligro de la vida más bien tiene que buscar a Dios, 하나님을 찾는 것이 아니라 pero no buscó a Dios, 우상에게 그걸 물어보라고 sino a los 그러다니. ídolos mandó mensajeros 너의 para 죄로 preguntar. 말미암아 Por lo tanto, 네가 병을 낫지 못할 것이고 Dios dijo de que su enfermedad no se va a 네가 curar. 누운 그 침상에서 너는 죽을 것이다. Del hecho en que te acostas, morirás. 그 예언 그대로 Conforme a esta 그 profecía, 아하시아 왕은 el rey Acazia 죽었어요. murió 징계로 죽은 거예요. 하나님의 por el 징계로. castigo, ¿cierto? 그래서 이 내용 가운데서 우리가 참 얻어야 될 중요한 En 교훈도 este 있는데 contenido hay una lección importante que tenemos que conseguir. 인생의 위기는 누구나 와요. A cualquier persona llega el peligro de la vida. 여러분들 삶 살아오면서 위기 한 번도 없었어요? Ustedes llevando la vida nunca tuvieron el peligro de la 어려운 일, vida, 고난, dificultad, 슬픔. sufrimiento, tristeza. 한 번도 없었다. Nunca tuvieron. 그 사람은 그럴 수가 없어요. Es imposible. 모든 인생 가운데 고난과 A todas las vidas 어려움과 llega la 시련과 dificultad, 환란이 있습니다. el sufrimiento 근데 그런 y también 위기가 la 왔을 tribulación. Pero cuando se acerca este tipo de dificultad, 우리는 과연 누구를 nosotros 찾아가야 a quién buscamos. 이 아하시아가 있었던 위기는 우연이 아니거든요. El peligro que Acacia tenía no era una casualidad. 많은 사람들이 그런 사람들이 Muchas 있어요. personas son así. 인생을 자기 마음대로 막 살다가 Fácil llevar la vida como uno desea. 하나님이 그 사람의 마음을 낮추기 위해서 Y Dios, para humillar el corazón de aquella 그 사람의 persona, 인생 가운데 개입하시고 치실 때가 se 있거든요. interpone a su vida y poco a poco da la 그 dificultad. 사람이 미워서가 아니라 No por aborrecer o odiar a aquella persona, 사람이 그 인생의 위기 가운데 있으면은요 sino cuando el hombre está en el peligro de la vida, 갑자기
하나님 한 De 번도 안 믿는 repente, 사람도 la persona que nunca había creído en Dios 아이고 하나님 también 없구나. llega a creer en Dios. 위기가 오면 하나님 찾고 그러거든요. Cuando está en el peligro, empieza a buscar a Dios. 그래서 우리는 인생의 위기 가운데 Por lo tanto, nosotros en el peligro de la vida, 과연 누구를 찾아야 ¿a 되느냐. quién tenemos que buscar? 네, 그리고 그런 내용을 중심으로 해서 Poniendo de base este tema, 네, 우리 그리스도인들에게 주시는 여러 가지 교훈이 있어요. hay muchas lecciones que Dios da a los 그리스도인의 cristianos. 삶 가운데서도 있잖아요. En la vida de los cristianos 어떤 también, 우리가 잘못된 죄된 삶을 살고 있을 때는 cuando nosotros llevamos una vida pecaminosa, 징계를 통해서 por medio del 네, castigo, 우리의 삶을 예전처럼 온전한 신앙 가운데로 되돌리기 위한 목적으로 징계를 줄 수도 있고 con el propósito de recuperar nuestra fe, de vez en cuando nos da la dificultad. 반대로 아브라함이나 욥처럼 네, 그런 신앙 인물들을 더 큰 신앙 인물로 Pero tal 만들기 vez 위해서 como el ejemplo de Abraham y Job para entrenar o desarrollar la fe de los antecedentes de la fe. 우리 고난의 연단의 목적으로 그런 고난을 주실 때도 Dios de 있습니다. vez en cuando permite el sufrimiento con el propósito de entrenar. 그래서 오늘은 그거를 좀 생각해 보자는 겁니다. Por lo tanto, hoy vamos a pensar acerca de esto. 이거는 모든 그리스도인들이 다 공감하는 내용들이에요. Es algo que todos los cristianos simpatizan. 누구나 인생 가운데 Porque 위기는 a 반드시 cualquier 있거든요. persona llega el peligro de la vida. 하나님 우리 인생 가운데 위기를 주실 때는 Cuando Dios da el peligro a la vida, 거기에는 분명한 목적과 es 이유가 porque 있거든요. siempre hay la razón y el propósito. 믿음의 사전에는 우연이라는 단어가 없습니다. Porque en el diccionario de la fe no existe una palabra que es la 꼭 내가 casualidad. 돌에 넘어질다 할지라도 Aunque yo me caiga de la calle por la 그냥 piedra, 우연이야. esto es una casualidad. 그냥 넘긴다면 아무런 Si 도움이 lo 되지 pasara 않을 sin ningún pensamiento, entonces no daría ninguna lección, Pero ¿cierto? cristianos 그 가운데 Pero los 생각할 수 cristianos 있고, pueden pensar en esta 거예요. 그 가운데서 situación 마음을 돌아볼 수 있고 y en esta situación puede reflexionarse en sí mismo 그것을 신앙적으로 많은 교훈을 얻을 수가 y 있습니다. así puede recibir mucho la lección de la fe. 그래서 오늘 말씀과 첫 Por 번째 lo 생각할 tanto, 것은 lo primero que tenemos que pensar por medio de la palabra, 누구나 인생의 a cualquier 위기는 persona llega el peligro de la 다시 vida. 본문 보겠습니다. Vamos a volver al texto bíblico. 자, 1절부터 4절을 다시 보면은요. Si vemos desde el versículo 1 a 자, 4, 이스라엘의 일곱 번째 왕 아합이 죽었어요. el séptimo rey de Israel acaba muerto. 아주 악한 왕이었습니다. Era un rey muy malo. 그 왕이 아합이 죽자마자 Cuando murió el rey Acab, 그의 아들 아하시아가 왕이 되었는데 su hijo Acasia llegó a ser el octavo rey. 이스라엘을 그동안 섬겼던 모압이 이스라엘을 1절에 보면 Pero 배반했어요. Moab, que servía siempre a Israel, traicionó a Israel. 그리고 2절에 보면 Y si vemos en el versículo 2, 아하시아가 난간에서 떨어져 갖고 병이 들었습니다. Acasia cayó por la ventana de una sala de la casa y se enfermó. 정말 아닙니다. No solamente 자, esto, 그래서 이 아하시아가 por lo tanto Acasia 갑자기 세 가지 어려움이 de vez en 왔어요. cuando, de una vez, tres dificultades ha llegado a 첫 번째로 tener. 국가적으로 Primero, en la nación. 이스라엘에게 조공을 바치는 모압이 반역을 Moab, 했고, que servía a Israel, lo traicionó. 또 가정적으로도 불행이 있었어요. Y en el hogar también hubo una maldición, ¿cierto? 굳이 전쟁을 안 나가야 되는데 No era tan necesario participar en la guerra, 그 아하시아의 아버지 pero 아합이 전쟁을 su 나갔다가 padre acá participó en la 자기 guerra 아버지가 갑자기 죽었어. y de repente ha muerto. 그리고 개인적으로도요. Y personalmente 난간에서 se ha caído 떨어져가지고 por la ventana de una 병이 온 sala de 거예요. la casa, entonces se enfermó. 한꺼번에 세 가지 De una 어려움이 vez, 닥친 거예요. tres enfermedades, tres dificultades ha tenido. 여러분들도 그런 적 있죠? Ustedes también tuvieron esta situación 저도 그런 적 similar a 있어요. esta, ¿cierto? 항상 Yo también. 편안하다가 Yo siempre estaba en paz, 갑자기 막 pero de 이런 vez en 일이 cuando 터지고, 일 Dios 터지고. me hace ver esta situación, otro accidente, 마음이 막 etcétera. 이런 생각이 하나님 Entonces de vez 왜 en 그러세요? cuando yo pienso en mí mismo, no 저는 Dios, 지금 ¿por qué a 이것도 mí? 힘든데. Yo estoy cansado por lo que 그거 pasa. 하나도 이 고난 ¿Es suficiente? 이겨내기도 힘든데 Con una dificultad que tengo yo ahora, 두 개. pero me está 세 개. aumentando como 2, 3 más. 다 내려놓고 싶고 막 De vez en cuando tengo ganas de dejar todo. 그런 적 있어요? Tenemos esta situación, 저는 ¿cierto? 인생관 저도 여러 번 Yo 있었어요. también en mi vida tuve varias experiencias 우리도 이 similares a estas. 아하시아처럼요. Nosotros también, como acá, 때로는 como 인생 Acacia, 가운데 정말 감당하기 힘든 일들이 한꺼번에 닥치는 일들이 있어요. nos encontramos con la situación donde se ocurren muchos accidentes de una 그런데 vez. 이 어리석은 아하시아가요. Pero este hombre necio, Acacia, 그 어려움을 세 번이나 주는 그 어려움을 주신 하나님의 뜻을 헤아리지 못했어요. no pudo comprender la voluntad de Dios, quien permitió tres dificultades de una vez. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하시잖아요. Dios es quien quiere que todos los hombres sean salvos, 그 ¿cierto? 어떤 악한 사람이라 할지라도 Aunque sea un hombre malo, 하나님은 그 사람의 마음을 낮추시고 Dios humilla el corazón de aquella 그 persona, 사람에게 공감을 주고 da la adversidad en su 그래서 corazón 그 고난 가운데 하나님을 찾게 할 y 목적으로 así hace que busque a Dios 고난을 주신 거거든요. en el sufrimiento. 그래서
엘리야를 보냈는데 Por lo tanto- 그런데 불구하고 우상에게 사자를 보냈고 Pero Acacia envió mensajeros a los ídolos 우상에게 가가지고 자기 병이 낫겠냐고 물어보라고 하고 y quería preguntar si su enfermedad ha de sanarse o no. 그래서 마지막 기회를 그는 놓쳐버린 겁니다. Por lo tanto, Acacia perdió su última oportunidad. 안타까운 이야기죠. Es algo lamentable. 하나님이 마지막으로 이제 엘리야를 보내서 Por lo tanto, Dios por última vez envió a 이 Elías 여성은 아하시아야. y le reprendió diciendo, Acacia, 도대체 necio, 하나님이 없어서 우상에 가서 네 병이 낫겠냐 물어보냐. ¿acaso no existe Dios en la tierra de Israel que vais a consultar a los ídolos? 너는 마지막 하나님의 기회를 놓친 거야. Tú has perdido la última oportunidad de 너는 Dios. 네가 누운 그 침상에서 절대 일어나지 못하고 Tú no podrás levantarte en el lecho donde te acostabas 너는 침상에 죽을 거야. y morirás en el lecho. 그래서 이 아하시아는 끝내는 죽고 Por lo 말아요. tanto, finalmente Acacia llega a morir. 참 하나님은요. 그 Pero de 사람이 verdad, 누구를 Dios 궁금하세요? es un ser quien tiene infinito amor, 이 ¿cierto? 아하시아의 아버지가 누구라고요? ¿Quién fue el rey, o sea, el padre de rey Acacia? 아하, Acab, 아합이죠. ¿cierto? 네, 맞아요. Sí. 이 아합이요. 이스라엘에서 최고로 약간 세 번째 왕 중에 한 사람이에요. El rey Acab es uno de los 3 reyes más malos de 이 Israel. 아합이 얼마나 강팍한지 몰라. ¿Qué tan duro corazón tenía Acab? 그런데 이 아합이요. Pero Acab, 하나님 선지자가 책망하니까 cuando el profeta de Dios reprendió, 하나님 앞에 회개해요. se arrepintió. 평생 죄짓다가 En toda su vida cometía el pecado, 그런데 하나님 선지자의 책망을 pero 듣고 cuando escuchó el reproche del profeta de Dios, 이 악한 왕이 아합이 있잖아요. este rey malo que era Acab 회개하거든요. llega a 그 arrepentirse. 악한 왕인데도 불구하고 Aunque ha sido un rey muy malo, 하나님이 아합의 생명을 연장시켜 pero 주고요. Dios alargó la vida de Acab 그의 그 회개를 받아준다니까요. y acepta su 정말 arrepentimiento. 하나님 참 대단하시죠. Dios es un ser de verdad muy amplio, 사실 ¿cierto? 똑같이 아하스에게 기회를 준 거거든요. Igualmente a Acacia también dio la 근데 그 oportunidad, 아들인 아하시아는 하나님의 뜻을 받아들이지 않았고 pero su hijo Acacia no aceptó la voluntad de Dios 그의 악한 왕이었던 그의 아버지 아합은 하나님의 뜻을 y su 받아들였어요. padre, que era un rey malo, Acab sí aceptó la voluntad de Dios, se arrepintió al final. Lo vamos a buscar juntos. Primero Reyes capítulo 21 versículo 25에 보면은요. Si vemos aquí, 책망을 듣고 아합이 뭐라고 합니까? después de escuchar la reprensión que dice Acab, 여기서는 이제 그 아합이 죄를 얘기하고 있는데 está hablando Acab sobre su pecado. 아합과 같이 스스로 팔려 여호와 아버지께 악을 행한 자가 없었다. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacerlo nadie malo ante los ojos de Jehová. 근데 아합이 왜 죄를 졌느냐? Pero ¿por qué Acab cometió el pecado? 그 아내 이세벨에게 충동되었습니다. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. 그래서 이 에스포사를 잘못 얻었어. Por lo tanto, consiguió mala esposa. 이 에스포사를 잘 만나야 되는데 Hay que encontrarse bien con la esposa, ¿verdad? 우리 에스포사는 에스포스를 잘 만났고 Mi esposa, por ejemplo, se encontró con un buen hombre. 옛날에 신앙생활 잘 못했는데 Antes no llevaba bien la vida cristiana, 신랑 만나가지고 pero se encontró con un buen hombre como yo. 서로 지금 막 서로 잘 만났다 그러죠. Ahora unos a otros está diciendo, tú te encontraste bien 아무튼 이 conmigo, así, 아합은 ¿no? 원래는 그렇게까지 악하지 않았어요. El rey Acab no era tan malo al comienzo, 근데 그 부인을 잘못 만나가지고 pero por tener mal una mujer 충동됐어. ha sido incitado. 막 우상 숭배합시다. La mujer decía, hay que adorar a los ídolos. 하나님보다는 바알이 낫지. Es mejor Baal que Dios. 가지고 죄를 다 받아들인 Por 거예요. lo tanto, el hombre llegó a aceptar todos los 그래가지고 얼마나 pecados. 많은 죄를 졌는지 몰라요. Y así no conocemos cuántos 하나님의 muchos 선자를 pecados ha 얼마나 많이 cometido. 죽였는지 몰라요. A muchos profetas de Dios ha matado. 그런 아합인데 Era un hombre llamado Acab que cometía 그런데도 estos pecados. 하나님이 Sin embargo, Dios, 기회를 줘요. cuando lo vio así, le dio la 우리는 oportunidad. 레이에스 capítulo 21 versículo 27 29 despacio pantalla veo leamos junto Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mar en sus días, en los días de su hijo traeré el mar sobre su casa. 니뇨 참 주님 정말 대단하시죠. De verdad, 하나님께서. Dios ha sido un hombre, un ser grande, ¿verdad? 그 악한
너무나 악한 왕이었던 아합인데도 불구하고 Era un rey muy malo, Acab, 그런데도 진심으로 회개하니까 pero cuando vio que se arrepentía 그 시대에 realmente, 재앙을 내리지 않겠다고. prometió no enviar la plaga en aquella época. 그래서 하나님은요. Por lo tanto, Dios 하나님은 모든 사람을 사랑하며 es quien ama a todas las personas. 그 요한복음 13장에도 보세요. En San Juan capítulo 3 también, mire, 그 가룟 유다도 포함돼 있잖아요. Judas Iscariota también se incluye, 근데 ¿no? 예수님이 사랑하되 그 제자들을 끝까지 사랑했다. Está escrito que Jesús amó, pero hasta el fin. 예수님은 하나님이시기 때문에 Jesús, como es Dios, 그 가룟 유다가 자신을 팔주도를 설줄 conocía de que Judas Iscariote lo iba a vender. 그런데도 끝까지 사랑했다고 하잖아요. Sin embargo, lo amó hasta el fin. 하나님의 사랑이 그와 같습니다. El amor de Dios es 그래서 이 esto. 아하시아에게도 똑같이 하나님께서 자기 Por lo 아버지에게 기회를 tanto, 줬던 것처럼 기회를 준 거예요. Dios dio la misma oportunidad a Acacia como dio la oportunidad a su padre. 하나님이 모든 인생 가운데 왜 어려움을 주십니까? ¿Cuál es la razón por la que Dios da la dificultad a todas las vidas? 사실은 심판의 목적이 아니라 No con el propósito de juzgar, 돌이킬 목적으로 주시는 sino con el 거거든요. propósito de arrepentirse. 찾아보겠습니다. Vamos a ver juntos. 에스겔 capítulo 33. 에스겔 33장 11절. 에스겔 capítulo 33. 33 versículo 11. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Leamos juntos. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. 하나님은 맹세까지 하실 필요가 없으신데도 불구하고 No es necesario hacer voto, 그게 하나님의 사랑이 들어있는 거거든요. pero esto se incluye el amor de 나는 Dios. 악인의 죽는 것을 기뻐하지 아니한다. Está escrito que no se contenta con la muerte de los impíos. 아무리 약한 사람이라 할지라도 Aunque sea una persona muy mala, 돌이키고 하나님 앞에 돌아오기를 원하시는 거거든요. pero espera que vuelva a Dios. 프로베르비오서 capítulo 1 versículo 23에도 말씀하시기를 Proverbios 1:23. 나의 책망을 듣고 돌이키라. Volveos a mi represión. 이 말씀 가운데 En 하나님의 esta 사랑이 palabra 들어있는 겁니다. podemos ver el amor de Dios. 그래서 그렇게 악한 왕이었는데도 불구하고 Era un rey muy malo, sin embargo, 하나님께서 아하시아에게 그 기회를 줬는데도 Dios dio la 불구하고 oportunidad a Acacia, 그 세 가지 고난을 한꺼번에 줘가지고요. dando 3 veces la 그래서 dificultad. 마음을 공고하게 해서 Así hizo que su corazón se quede en la 그래서 angustia 자기 잘못을 돌이키고 para que se pueda arrepentir de lo que ha 하나님과 hecho 좋아하기를 하나님 y 원했던 volver 거예요. a Dios. 그런데 Pero 그는 회개는 고사하고요. él no se arrepintió, 그런 예언을 한 하나님의 선지자 엘리야를 sino 죽이려고 quería 군대를 matar a Elías, quien profetizó así de esta manera y envió los ejércitos. 자, 다시 돌아가 보겠습니다. Vamos a volver juntos. 표시해 놓으시면 좋습니다. Sería bueno marcar la página. Segundo Reyes capítulo 1 versículo 9. 표시해 놓으세요. Marque, por favor. Segundo Reyes 열왕기하 1장 9절. 1:9. 자, 여기 보면은요. Si vemos aquí, 그렇게 하나님의 책망을 들었는데도 불구하고 así escuchó la reprensión de Dios, 그 하나님 선지자 엘리야가 자기에게 그 저주를 했다고. pero por hablar la maldición, el profeta 9절에 Elías, 보면요. si vemos en el versículo 9, 50부장과 그 50인을 엘리야에게로 보내매. luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. 자, 왜 보냈어요? ¿Por qué envió? 엘리야 죽이라고. Para matar a Elías. 야, 참 그렇게 하나님께서는 그 아하시아의 마음을 돌이키려고 징계도 주시고 Dios, para arrepentir, para volver el corazón de Acacia, permitió la dificultad del castigo. 책망도 하고. Además, reprendió a él por medio de los 근데 profetas. 그는 그 인생 위기 가운데 Pero él, en el peligro de la vida, 하나님을 찾은 것이 아니라 no buscó a Dios, 끝까지 하나님을 sino hasta el 대적하고 fin se levantó contra Dios. 심지어 하나님 천지까지 죽이려고 사람까지 Sin embargo, sí, 보내버렸습니다. sobre todo envió a las personas para matar al Pero eso profeta no de Dios, explica por lo vida. tanto él llegó a morir. 자, 여기서 우리가 좀 생각해 봅시다. Aquí tenemos algo para pensar juntos, ¿cierto? 인생의 위기 가운데 En el peligro de la vida, 주로 하나님께서 인생 가운데 위기를 especialmente 주실 때는요, Dios cuando da el peligro a la vida, 세 가지 목적으로 써요. es con él, con 3 propósitos. 그러니까 이건
이건 꼭 기억해 두세요. Esto lo tenemos que recordar 인생 siempre. 가운데 하나님이 고난을 어려움을 주실 때는요. Dios cuando da la dificultad a la vida, 하나님은 섭리가 있어요. Dios siempre tiene la 아무 이유 없이 providencia. 그냥 우연히 그렇게 하시는 Dios 것이 no es 아니라 quien da la dificultad como la casualidad sin ninguna razón, sino Dios teniendo el propósito claro, 그 인생 가운데 이세 가지 목적을 다 가지고 고난을 주시는 거예요. la dificultad con tres 첫 propósitos. 번째는요. Primero, 이 아하시아처럼 como Acacia, 하나님을 찾지 않고 아직 구원받지 못한 사람들. para las personas que no buscan a Dios, para las personas que no 하나님 recibieron la 없다 생각하고 자기 salvación, 마음대로 사는 사람들. para las personas que viven como quieran, sin 이런 pensar en la obra de 사람들에게 어려움을 Dios. 주시는 목적은 뭐냐면 ¿Cuál es la razón por la que da la dificultad a estas 그 personas? 사람의 심령이 마음을 낮춰가지고요. Para humillar el espíritu de aquella 그 persona, 어려움 가운데 하나님을 찾게 만들고 para que en la dificultad pueda buscar a 그래서 Dios 하나님이 자꾸 구원받게 y 하기 위해서. llegar a recibir la salvación. 믿지 않는 자들에게 고난을 주시는 목적은 El propósito por el cual Dios da la dificultad a los que no creen 하나님을 찾아서 구원받게 es 하기 위해서. para hacer recibir la salvación. 그게 첫 번째 하나님의 Esto es la primera providencia 두 de Dios. 번째는요. Segundo, 구원받은 그리스도인들이 주는 거예요. es la dificultad que da a los cristianos salvos. 구원받은 하나님의 자녀가 하나님의 자녀답게 온전히 살아야 되잖아요. El hijo de Dios salvo tiene que vivir como el hijo, ¿verdad? 근데 말은 하나님의 자녀, 나는 그리스도인이라고 Pero 말하는 por 거죠. boca está diciendo que es un cristiano, 여전히 세상 죄를 버리지 못하고 pero sigue viviendo en el pecado. 자기가 원하는 대로 마음대로 죄짓고 살아. Como quiera comete el pecado. 그 교회에서의 모습과 세상에서 모습이 달라요. Y en la iglesia se comporta diferente que en el mundo. 교회에서는 아주 선한 척, En la iglesia se ve santo, 열심히 사는 척, como viviera fuertemente, 모든 사람 친절한 척. como fuera amable con todos. 근데 직장에서나 Pero en el 가정에서는 trabajo y en el hogar 욕심 다 부리고 tiene la 함부로 avaricia, 말하고 fácil habla, 함부로 행동하고. fácil se comporta. 그러니까 이게 너무 다른 거죠. Por lo tanto, hay mucha diferencia, 그런 ¿cierto? 경우에는 계속 En este 징계를 caso, 통해서 Dios constantemente con el castigo 징계를 통해서 마음을 돌이키는 거예요. hace volver el corazón. 대표적인 학곱 같은 사람. El ejemplo como Jacob. 똑같은 하나님의 사랑인데 학곱과 아브라함에게 하나님 역사했던 게 달라요. Jacob y Abraham también recibieron una dificultad grande, pero la manera como Dios obró ha sido 학곱 diferente. 이름 자체가 뭐예요? 학곱 뜻이 ¿Qué es el nombre de Jacob? ¿A 멍청이, qué se refiere? 속이는 자, 사기꾼 뭐 이런 뜻이잖아요. Significa tonto, engañador, etcétera, ¿no? 자기 이름대로 살았어. Vivió como su nombre. 그래 장자의 명분도 속여서 뺐고 Engañando ha quitado lo que es la primogenitura de Dios. 하나님 학곱의 인생과 5번 나타났잖아요. Por lo tanto, como vivía como quería, entonces Dios apareció como 5 veces en su vida, 학곱 ¿verdad? 확실한 그리스도인이잖아요. Jacob sí era un cristiano verdadero. 근데 학곱은 주로 뭐 했어요? Pero ¿qué hacía mayormente Jacob? 징계. Ha sido castigado mucho por 근데 Dios. 선도뼈까지 하나님이 맞아가지고 Finalmente ha sido golpeado por Dios su muslo 쩔뚝발이가 됐잖아요. y llegó a ser cojo. 아무튼 사랑은 그것도 사랑이에요. Esto también es amor, ¿cierto? 예를 들면 여러분들 자녀가 함부로 막 행동하고 함부로 말하고 막 Por 도둑질하고 ejemplo, ustedes ven que sus hijos viven como quieran, se comportan mal, roban, etc. 어느 부모가 가만히 ¿Qué 있습니까? tipo de padre se quedaría quieto? 사랑하니까 Como 징계를 ama, 하죠. castiga, ¿cierto? 그래 잘못 우리가 그러니까 두 번째는 하나님의 섭리는요. Por lo tanto, la segunda providencia de Dios 정말 그리스도인에게 징계를 통해서 es castigar. 그 잘못을 돌이키게 Castigando a los cristianos salvos hace que uno vuelva de su camino 그게 두 번째 목적이고요. desviado. Esto es el segundo 세 propósito. 번째 하나님의 섭리는요. En la tercera providencia de Dios, 너무나 신앙생활을 잘해. lleva muy bien la vida 너무나 cristiana. 열심히 살았어. Vivió muy 그런데 apasionadamente. 갑자기 뭐 가족이 누가 죽거나 Pero de repente algún miembro de la familia muere 뭐 감당치 못할 그런 시험과 어려움과 고난을 당할 때가 o 있어. pasa por la dificultad muy difícil para 아니, soportar. 하나님 앞에 잘 살았고 Ha vivido bien delante de Dios. 도대체 왜 이런 고난을 당한지 이유를 알지 Uno no 못하는 conoce la razón por la que Dios permite este sufrimiento. 고난을 주실 때도 있어요. Puede ser que Dios dé este tipo de 예를 들면 dificultad. 아브라함이 있어요. Por ejemplo, Abraham. 아브라함을 보세요. Abraham, mire, 아브라함이 신앙생활 잘했잖아요. Abraham llevó bien la vida cristiana, 근데 ¿cierto? 갑자기 하나님이 Pero de repente Dios 네 독자 이삭을 번제로 드려라. dijo dar su primogénito, o sea, su único hijo por holocausto. 항상 하나님은 선하신 하나님이셨는데 Dios ha sido siempre bueno, 갑자기 나타나가지고 pero de repente apareció delante de él 자기 목숨보다 더 사랑하는 자기 독자 이삭을 y 죽이래. le mandó matar a su único hijo que valía más que su vida. 여러분들이 그 시험을 받았다면 Si ustedes hubieran recibido la misma tentación, la misma prueba, esto no es algo fácil para soportar, ¿cierto? Pero Dios conoció 아브라함이 그 믿음을 넘어설 줄 que Abraham 알았던 거예요. soportaría esta prueba. 그래서 자 이게 납니다. Por ejemplo, aquí estoy yo. 징계를 왜 줘요? ¿Por qué da el castigo? 내 삶이 바닥이 있는 거예요. Mi vida está
debajo 그 징계를 de 통해서 todo. Por 가스통을 eso, por 통해서 medio del castigo, 돌려놓는 거예요. 예전처럼. recupera como antes. 그런데 하나님이 고난을 왜 주시느냐? Pero ¿cuál es la razón por la que da el castigo? 지금의 믿음보다 da el 더 하나님이 sufrimiento. 크게 쓰시기 위해서 Para que Dios pueda utilizar a aquella persona más que ahora. 모든 그리스도에게 어떤 믿음의 본을 보여주시기 위해서 Para dar el ejemplo de la fe a todos los cristianos. 더 신앙을 한 단계 성장시키기 위해서 Para desarrollar un nivel más de la fe. 하나님께서 그 신앙의 성장을 목적으로 고난을 주시는 겁니다. Dios, con el propósito del desarrollo de la fe, da el 하나님 sufrimiento. 섭리는 세 Por lo 가지가 tanto, Dios tiene tres evidencias, tres providencias. 어려움을 주실 때는요. Cuando da la dificultad a los que no recibieron la salvación, 그 공고한 날과 공고한 어려움이 있으면 그때 하나님을 찾아. es para buscar a Dios en el día de la adversidad. 그리고 두 번째는 Segundo, 그리스도인들에게 a los cristianos, 징계의 목적으로. con el propósito del castigo. 그리고 또 고난을 세 번째는 Tercero, 고난을 통해서 신앙을 더 성장시키기 para 위해서. desarrollar mejor la fe por medio del sufrimiento. 우리 그리스도인의 삶 가운데 있잖아요. 징계와 고난은 항상 있어요. En la vida de los cristianos siempre hay el sufrimiento y el 그거 castigo. 잊지 마세요. No hay que olvidarse de esto. 그리고 우리에게 고난과 징계가 왔을 때는요. Además, cuando vemos que el sufrimiento y el castigo llega a nuestra vida, 어떻게 해야 돼요? ¿cómo tenemos que hacer? 이왕이 베린 거고 막 더 살아요? ¿Tenemos que vivir peor que antes porque se desvió una vez la vida? No. 따져요 하나님한테. ¿O se queja de Dios? 하나님 나한테 왜 그래요? Dios, ¿por qué a mí me pasa 나 esto? 그렇게 못 살지 않았는데 왜 그래요? No he vivido mal, pero ¿por qué me pasa esto? 따져야 돼요. ¿Hay que quejarse? 어떻게 될까요? ¿Cómo hay que hacer? 먼저는요. Primero, 그런 인생의 위기가 왔을 때 cuando se acerca el peligro de la vida, 곰곰이 생각해요. nosotros tenemos que pensar y meditar. 그게 첫 번째입니다. Esto es lo primero. 찾아보겠습니다. Busquemos muy juntos. importante. Eclesiastes capítulo 7. 전도서 7장. Eclesiastes Provérbios después. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Muy importante. Leamos juntos. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo todo lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. 자, 이건 정말 중요한 말씀입니다. Esto es una palabra realmente importante. 자, 형통한 날에는 기뻐해라. En el día del bien goza del 근데 bien 곤고한 날에는 뭐 어떻게 하라 하겠어요? y en el día de la adversidad, ¿cómo hay que hacer? piensa. Considera. 생각하라는 거예요. Considera. 예. 공고가 뭡니까? ¿Qué es la adversidad? 곤란하고 괴로운 일이 왔을 때 Es cuando se acerca una situación difícil, la 그 molestia. 공고한 날 En el día de la 그게 adversidad 환란이 날일 수도 있고 puede ser tribulación, puede ser que el día que yo sea 오늘 perseguido, 갑자기 내 인생 가운데 고통과 슬픔이 찾아왔어요. puede ser que el día que yo halle el dolor y la tristeza. 갑자기 어떤 실패를 맛봤습니다. Yo de repente encontré un fracaso en mi 갑자기 vida. 불행한 일이 갑자기 De 닥쳤어요. repente alguna maldición llega sin avisar nada. 예, 하나님은 말씀하십니다. Dios dijo 인생에게 누구에게나 이런 공고한 날은 de que a 누구에게나 cualquier 찾아온다. persona llega el día de la adversidad. 그때 어떻게 하라고요? En este momento, ¿cómo tenemos que ¿Qué hará고요? hacer? ¿Cómo? 생각하라. Considerar. 뭘 생각했냐면 ¿Considerar en qué? 구원을 받지 않은 사람들은 Los que no recibieron la 야, salvación, 내가 이를 통해서 내가 이제 하나님을 찾아야 되나? creo que ahora tengo que buscar a Dios. 내가 참 사람이 아무것도 아니구나. No es nada la vida del hombre. De una vez puede ser que el hombre muera, 내 재산이 다 날라갈 puede 수 ser 있고. que la riqueza se pierda. 인생 참 헛되다. La vida es vana. 아, 그런 거 보면은 참 인생이 아무것도 아닌데 Si vemos esto, nos damos cuenta que la vida no es 하나님을 nada. 찾아야 되나? Tenemos que buscar a Dios. 그래서 이제 La persona empieza a pensar, ¿verdad? 그래서 하나님의 Por lo tanto, 구원받게 하기 위해 나에게 주시는 고난인지 tenemos que ver si es el propósito de Dios para conmigo, para hacerme recibir la 이 salvación 자리에 o 아직 no. 구원받지 못하고 하나님 찾지 Si 못하고 entre 있다면 nosotros hay algunas personas que todavía no recibieron la salvación, 언젠가 분명히 공고한 날이 올 거예요. algún día llegará el día de la adversidad. 그때 생각하세요. En este momento hay que pensar y 반대로 considerar. 우리 그리스도인들도 Y al contrario, a los cristianos, 공고한 날이 오면 cuando nos encontremos con el día de la adversidad, tenemos que pensar y considerar. 어떤 나에게 하나님께서 내가 잘못 살아가지고 구원받은 그리스도인 잘못 살아서 나에게 징계를 통해서 나를 돌이키게 해 주시는 것인지 Porque puede ser que Dios me dé esta situación por yo no vivir bien ante la vista de Dios para yo recuperarme. 지금 있는 내 신앙을 더 성장시키기 위해서 하나님이 O 주시는 Dios me está dando este 나를 sufrimiento 훈련을 para 해주시는 entrenar mi fe, para desarrollar mi fe. 그 공고한 날에 우리가 어떤 마음의 자세를 갖느냐 En el día de la adversidad depende de qué postura y corazón
tenga, 중요한 건 이 마음의 자세가 중요해요. la postura de corazón es muy importante. 중요한 건 이 아하스 왕은 어떻게 했어요? Lo importante es que cómo reaccionó el rey Acacia. 예? 보세요. 여기 Mire. 찾지 않겠습니다. No vamos a buscar. 세군드 코로니까 역대상 28장 22 세군드 코로니까 28 베르시콜 22에 뭐라고 됐어요? Aquí como está escrito. 이 아하스 왕이 공고한 때 더욱 여호와께 범죄하여. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le aporaba, añadió mayor pecado contra Jehová. 참 안타깝네요. Es algo muy lamentable, 공고한 ¿cierto? 일이 왔으면은 하나님을 찾아야 Porque 되는데 cuando llega el tiempo de la angustia, tiene que buscar más a Dios. 이 왕은 마음 자세가 Pero 잘못된 este 거예요. rey, su corazón sí ha sido un poco diferente. 더욱 범죄했다. Más cometió el pecado, dicen. 공고할 때는 생각해야 됩니다. En el día de la adversidad hay que considerar. 왜 나에게 이런 공고한 일이 생겼는지 생각해야 됩니다. Hay que considerar cuál es la razón por la que Dios me está permitiendo 내가 esta 무엇을 잘못해 situación. 징계로 하나님이 주신 것인지 ¿Acaso Dios me está dando esta situación por el castigo 아니면 나를 연단을 o para 연단으로 주신 것인지 entrenarme? 어떤 생각을 하냐에 따라서요. Depende de qué pensamiento tenga. 그 마음의 자세에 따라서 Depende de la postura de corazón. 결과는 완전 다르게 El 나옵니다. resultado puede ser 그러니까 diferente. 생각을 살려야 돼. Por lo tanto, hay que considerar bien 공고가 뭐라고요? qué es la 오늘 adversidad, 갑자기 낭망한 일, el día de 좌절, desánimo, 포기, depresión, 아이고, 뭐 될 대로 abandono, 되라. que sea como sea. 이런 식으로 생각을 가지면은요 Cuando uno piensa así de esta manera, 공고가 더 길어지고 공고를 통해서 아무것도 se alarga 얻지 más 못해. el tiempo de la adversidad y ninguna lección podría conseguir por medio de la 정상적인 adversidad. 교신이라면 Pero si fuera realmente un cristiano salvo, 생각을 하겠습니까? como dijo de que teníamos que pensar y considerar en el día de la adversidad, 왜 이런 공고한 일이 ¿cuál será la razón 있을까? por la que me está pasando esta adversidad? 곰곰이 생각해보고 Hay que pensar calladamente 혹 잘못된 게 있으면 돌이켜보고 y tenemos que reflexionar algún error que tengamos nosotros si nos falta 혹 내가 algo. 버리지 못한 죄가 있나? ¿Acaso tengo algún pecado que no he dejado? 예, 그런 죄를 버려보고 Tiene que tratar de dejar también el 그리고 pecado. 어떤 뭐 특별히 잘못한 게 없다. Si no tiene algún error, 그런데도 갑작스레 너무나 큰 감당하기 어려움이 왔다. pero igual de repente llegó una situación muy difícil que es muy difícil de soportar. 그런데 그 가운데서도 Entonces, en esta situación, nosotros como Job, 홉보다 더 공고한 일을 당한 사람이 있습니까? ¿acaso existe alguna persona que padeció más angustia que Job? 갑자기 하루아침에 막 모든 짐승이 다 재산 다 날아가고 De repente toda su riqueza se ha quitado. 자기 자녀들 다 죽고 Todos sus hijos murieron. 그 부인은 뭐라 그랬어요? Y su esposa, como le dijo, 힘을 줘야 되는 부인은 la esposa quien tenía que estar a su lado para dar 하나님 fuerza, 저주하고 죽어라. maldices a Dios y muérete. 그리고 정말 사랑하는 친구들이 왔는데 Y los amigos amados vinieron 친구들이 a 위로를 안 consolar, 해주고. pero los amigos no consolaron. 야 너 죄져서 그런 거야. Es porque tú has cometido el 죄 없이 pecado. 망하는 사람 ¿Hay alguna 벌써? persona que perece acaso sin pecado? 빨리 또 회개해라. Tienes que arrepentirte. 야 여러분들이 홉이라 생각해봐요. Si ustedes estuvieran en el lugar de Job, 얼마나 괴롭겠어요. ¿qué tan gran molestia 그런데도 sentiría uno, 홉은 no? 마음을 지켰잖아. Pero Job al final guardó su corazón, 공고한 날에 ¿cierto? 그 공고의 원인이 무엇이 살피고 En el día de la adversidad tiene que pensar la causa de la adversidad que 지금 llega. 내가 다 이해할 수 없다. Por ahora no puedo llegar a comprender todo. 시간이 지나면 하나님께서 Cuando 분명히 pase el tiempo, ciertamente Dios 공고한 날을 주신 이유를 하나님 알게 해주실 거예요. nos hará conocer la razón por la que nos dio el día de la 어떤 adversidad. 사람이 지붕을 잘 만들었어요. Alguien hizo bien el techo de la casa. 그래서 그 지붕이 정말 비와 눈이나 이런 거 새지 않는지 안 새는지 알려면 어떻게 해야 돼요? Para saber si el techo está fuerte o no, ¿cómo tenemos que hacer? 작은 비가 와서는 몰라. Si llega una lluvia así ligera, no podemos saber. 지붕이 새는지 안 새는지를 알기 위해서는요. Para saber si el techo está fuerte o no, 강한 비가 내려봐야 하는 거예요. hay que esperar a que llegue una lluvia 이 fuerte. 사람이 신앙이 참인지 거짓말인지 Para saber si la fe de aquella persona es verdadera o falsa, en general no podemos conocer. 어떤 고난의 큰 파도를 Pero cuando uno pasa por las olas graves 만났을 때, del mar, 그 인생의 위기를 만났을 때, cuando se encuentra con el peligro de la vida, 그 위기를 대처하는 그 모습을 보면 al momento de ver cómo uno se comporta, reacciona delante de la angustia, podemos conocer cómo es la fe de aquella persona. Y justo en este momento podemos 고난 당할 conocer. 때는 몰라요. Porque cuando uno pasa por la dificultad, nadie sabe. 왔을 때 Pero cuando ve que 그 고난을 la 대처하는 angustia 마음의 자세를 llega, 보면 si vemos la postura de cómo reaccionarse delante de la angustia y sufrimiento, ahí sale la fe verdadera de aquella persona. busquemos Vamos a buscar juntos. Salmo 119, 시편 119편. Salmo 119, versículo 67.
Salmos 119, versículo 67. Leamos juntos. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. 참 이 고난 가운데는요 마음을 돌아보게 되거든요. En el sufrimiento uno puede volver a pensar. 아, 내가 평상시에는 좀 고난 당하기 전에 말씀을 좀 멀리했다가 O sea, uno antes de recibir el sufrimiento se aleja de la palabra. 고난 가운데 정신이 바짝 들어가지고 Y estando en la palabra, de repente vela. 주님의 말씀을 더 가까이 가기도 하고. Y ahí se acerca más a la palabra de Dios. 71으로도 같이 한번 읽어볼까요? Vamos a leer 71. 레암순 또 Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 고난 당한 것이 내게 유익이라. Bueno me es haber sido 이로 humillado 인하여 내가 주의 율례를 배우게 para que 되나이다. aprenda tus estatutos. 그래서요, 그 정말 감당하기 힘든 어떤 어려움이 왔을 때, Cuando llega una dificultad difícil de soportar, 우리는 그 당시에는 그 이유를 다 찾지 못할 때가 있어요. nosotros en aquella época no podemos llegar a entender toda la razón. 여러분들 천리역정 다 읽어보셨죠? ¿Ustedes leyeron todo el libro de los peregrinos? 다 팔렸나? No sé si se vendió 아직 안 todo. 읽은 분들 있어요, 천리역정? Hay algunas personas que todavía no leyeron el libro de Camino de Peregrino. 성경 다음으로 그리스도인들이 가장 많이 읽은 책입니다. Es el libro más leído por los cristianos después de la Biblia. 꼭 읽으세요. Sí o sí hay que leer, 여러분들 ¿sí? 그 천리역정을 누가 썼어요? ¿Quién ha escrito El Camino del Peregrino? 존 번연이 있었습니다. John Bunyan. 존 번연이 복음을 전하다가요, El predicando el Evangelio 옥에 갇혔습니다. ha sido encarcelado. 내가 야외에서 그 설교를 안 한다는 그 말 한마디만 하면요 감옥에 나올 수가 있어. 존 번연이. Si prometía no hablar más de la palabra, entonces podía salir de la cárcel. 근데 그 신앙의 지조를 지키기 위해서 있잖아요. Pero para guardar la fidelidad de la fe, 무려 10년 이상을 más de 10 años 감옥에 있었어요. estuvo en la cárcel. 그 감옥에서 고난 가운데 En la 있을 때 cárcel, cuando estuvo en el sufrimiento, 부인은 도망갔습니다. su esposa se ha huido. 장님 딸이 있었는데 Él tenía su primera hija ciega. 돌볼 사람이 없어가지고 No había ninguna persona quien la podía cuidar. 장님 딸이 죽었어요. Entonces ha muerto. 얼마나 마음 찢어졌을까요? ¿Cuánto su corazón se habrá herido? 그냥 그 설교 안 하겠다고 호소를 하면 나가기만 하면 되는데 Solamente podía prometer no hablar más de la palabra y salir de la cárcel, 그 자기 그 하나님 앞에 그 신앙을 지키기 위해서 pero para guardar su fe delante de 그 Dios. 슬픔을 맛보았는데도 나가지 않았어요. Después de gustar ya, la tristeza no salió de 그 la 고난 가운데 cárcel. 써진 것이 바로 천리역정입니다. Lo que escribió él en el sufrimiento ha sido el camino del peregrino. 한 구절 한 구절 안에요. 그리스도인들이 필요한 신앙의 그 중요한 내용들 다 Por lo 들어가 tanto, en cada párrafo del libro hay todo lo necesario de la vida 있는. cristiana. 정번연이 고난 당하면서 몰랐을 겁니다. John Bunyan no habrá conocido recibiendo el sufrimiento 자신이 그 고난을 통해 썼던 그 천리역정이라는 de 책이 que su libro, 얼마나 많은 그리스도인들에게 영향을 끼칠지 qué 몰랐을 거예요. tan gran influencia ha de dar a los cristianos. 네, 그 고난이 있었기 때문에 Como existió el sufrimiento, 천리역정이 만들어진 por 거예요. lo tanto se hizo el libro del camino del peregrino. 하나님은요 Dios, 자연을 통해서는 속삭이십니다. por medio de la naturaleza, susurra 사람들아 자연을 봐라. para que las personas puedan mirar a la 자연을 통해서 naturaleza, 하나님의 살아계심을 느껴. para que puedas sentir la existencia de 이 Dios. 모든 천지 만물 속에 하나님 섭리가 있지 않느냐. Porque siempre en todos los cielos y la tierra encontramos la providencia de 하나님이 Dios. 자연을 통해서는 Dios por medio de la naturaleza susurra. 때로는 하나님이요 Pero tal vez 우리 고통을 줍니다. Dios nos da el dolor. 고통을 통해서는요 Por medio del dolor, 하나님이 소리치시는 거예요. Dios grita 고통을 통해서 마음이 돌아오고 para que el 하나님을 찾고. corazón pueda volver a Dios, para que pueda buscar a Dios. 그리스도인들에게 그 고난으로 소리치실 때는 Tal vez cuando grita por medio de sufrimiento a los cristianos, 하나님을 올바로 섬기고 es para que ellos puedan servir a Dios 하나 correctamente 더 앞으로 나아가라고. y seguir adelante. 그래서 자연을 통해서는 속삭이시는 것이고 Por lo tanto, por medio de la naturaleza susurra y por medio de la dificultad grita. 자, 우리는 누구나 인생이 위기가 옵니다. Nosotros, a cualquiera llega el peligro de la 그 vida. 인생이 위기 가운데 En el peligro de la vida, 야, 우리는 누구에게 가야 돼? nosotros a quién tenemos que ir. 여러분들 인생을 돌아보십시오. Hay que reflexionar su vida 여러분들 así. 인생이 위기가 있었을 겁니다. Ustedes también habrán tenido el peligro 그 de la 인생이 vida. 위기 가운데 정말 하나님만 En el 말했습니까? peligro de la vida realmente buscaron solamente a Dios 하나님 저한테 왜 그래요? o solamente se quejaron diciendo, ¿por qué Dios a mí me pasa esto? 원망했습니까? 우리는요 이 아하시아처럼 되어서는 안 돼요. Nosotros jamás tendremos que ser como Acacia. 아하시아는요 인생 위기 가운데 하나님을 찾은 것이 아니라 Acacia en el peligro de la vida no buscó a Dios, 하나님께서 멀어졌어요. sino se alejó más de Dios. 다시 돌아가겠습니다. Vamos a volver juntos. 세컨드 레이에스 다 표시해 놓으셨죠?
Segundo Reyes capítulo 1 versículo 2. 자, 그 인생의 위기 가운데 En el peligro de la vida, 자기가 병들어서 그 어려운 가운데 있을 때 cuando él estaba en la angustia 이 아하시아를 por 보세요. enfermarse, mire a Acacia. 에그론의 신 바알세불에게 이 병이 낫겠나 물어보라. Está escrito: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. 자, 어떤 신을 섬겼어요? 이 아하시아가 ¿A qué 하나님보다도 Dios ha servido Acacia? 바알세불. A Baal-Zebú. 바알세불이 어떤 신인 줄 아세요, 여러분들? ¿Ustedes conocen quién es Baal-Zebú? 예? 그 파리. Mosca. Mosca. 모스카. 이거 모스카를 신으로 섬겼어요. Las personas adoraban a la mosca como 세상에 Dios. 사질 신이 없어갖고 Como en el mundo no existen muchos dioses para buscar, 이 모기 신을 섬겨. 모기 신. adoraba a la mosca como Dios. 여러분들 이집트의 10가지 재앙이 내릴 때 Cuando existieron 10 plagas en la tierra de Egipto, 10가지 재앙 다 아시죠? ¿conocen todas estas 10 plagas? 이집트 사람들이 제일 섬겼던 게 뭐예요? 제일 많이 섬겼던 신이 뭐예요? ¿Qué era el ídolo que 제일 los 크게 생겼던 egipcios más adoraban? 나일강. El río Nilo. 예. 그렇기 때문에 나일강이 피가 되게. Por lo tanto, hizo que el río Nilo se convierta en sangre. 사람이 얼마나 있어가요? Es muy necio el hombre, 그다음에 ¿cierto? 사람들이 뭐 섬겼어요? Y también los egipcios, ¿a qué servían? 라나, 개구리. A la rana. 그러니까 개구리 재앙. Por lo tanto, hubo plaga de las 그다음에 ranas 그 y también de piojos. 이를 섬기니까 이 재앙. Como las personas adoraban al 그다음에 네 번째가 piojo, 뭐예요? entonces piojo. Y la cuarta plaga, 파리. ¿qué? 이집트 Mosca. 사람들도 파리 섬기고. Los egipcios también adoraron a la mosca. 그런 것을 이스라엘 사람들이 받아들인 거예요. Por eso 그러니까 los egipcios empezaron a aceptar todas estas cosas. 10 plagas de Egipto 이집트 사람들이 en realidad son dioses que los egipcios adoraban. 하나님이 하나하나 다 쳐버린 거예요. Dios uno por uno ha castigado. 피재앙, La plaga de la 개구리 sangre, 재앙, de la rana, 이재앙, del piojo, 파리 재앙, de la mosca, 우박 재앙, también del granizo, 메뚜기 재앙, de las langostas, 흑암 재앙. de la oscuridad. 그다음에 ¿Qué más? 그다음에 동물, 짐승, 가족 죽는 재앙. También la muerte de los animales. 그다음에 ¿Qué más? 예? 그다음에 장자주 마지막에 장자 죽이는 재앙. La primogénita, o sea, matar a los primogénitos, ¿no? 예, 다 아시는데 겸손해서 말씀만 하시는 거죠? Todos conocen, pero por ser humildes no me dicen no. 예, 그럴 거라 믿겠습니다. Yo voy a creer que sea así. 아무튼 다 그런 헛된 것들을 섬겼던 거예요. Las personas adoraban a las cosas inútiles, 그래서 이 vanas. 하나님이 얼마나 화가 났었겠어요. ¿Qué tan gran enojo habrá tenido 신 같은 Dios? 신을 좀 신이라고 좀 섬기던가. O sea, tenía que adorar al menos Dios que merezca. 파리 Pero ¿cómo puede adorar a la 파리를 신이라고 mosca? 섬겨가면서 Como adoraba a la mosca como Dios. 파리가 이제 그 병을 옮기고 오잖아요 원래. La mosca en realidad trae la enfermedad, ¿verdad? Traslada la enfermedad. Entonces las personas pensaban de que al momento de creer en Baal-Zebú 병을 막아준다. puede impedir a que llegue la 그래서 enfermedad. 그 파리 신을 Por 섬겼던 eso las 거거든요. personas empezaron a adorar a la mosca. 하나님은요, 이거 미워서가 아니라 Dios no por odiar. 하나님이 인생 가운데 어려움을 주실 때는요, El momento cuando Dios da la dificultad a la 특별히 vida, 믿지 않는 사람들, especialmente a las personas que no creen, 아니면 믿는데 구원받을 그리스도인데 함부로 그리스도인같이 살지 못할 o 때, las personas que viven no como cristianos, aunque son salvos. 그들에게 하나님이 고난과 어려움을 줄 때는요, Dios 이유가 딱 cuando da 하나예요. la dificultad a estas personas solamente hay una razón. 딱 한마디로면 이제 그만하고 돌아와라. Para que ya baste de hacer lo que está desviando y volver a Dios. 그만 죄 버리고. O sea, dejar ya el pecado. 그 하나님이 고난을 통해서 마음을 낮추실 때니 그만 하나님 앞에 순종하고 돌아와. Cuando Dios humille el corazón, ahí parar y volver. 그게 첫 번째 목적이거든요. Esto es el primer propósito. 자, busquemos Amos capítulo 4. 호세아, 요엘, 아모스입니다. 아모스, 다니엘, 호세아, 요엘, Amos. Amos capítulo 4, versículo 6 a 11. 자, 다니엘을 잘 찾으세요. 다니엘, después 호세아, Después de 요엘, Daniel, 아모스. Oseas, Joel y Amos. 자, Amos capítulo 4, versículo 6 a 11.
여기 하나님이 왜 인생들에게 간섭하시고 징계를 하시는지 Aquí sale la razón por la que Dios se interpone 그 이유가 나와 a la 있습니다. vida. 자, 레암 순도. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover, sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. Y langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestras olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestras jóvenes, como cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestros narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. 참 이스라엘 역사 보면은요. Si vemos la historia de Israel, 얼마나 어리석어요. realmente tan necia. 근데 나중에 이쪽 배우다 보면 Pero si aprendemos más la Biblia, 내가 이스라엘처럼 그런 짓을 하고 있어요. yo estoy viviendo como uno de los israelitas. 그러니까 그 이스라엘 통해서 우리가 배워야 된다니까. Nosotros tenemos que aprender algo por medio de los israelitas. 하나님은 이스라엘을 사랑하시고 Dios amó a Israel. 이스라엘 하나님 택한 백성이잖아요. Israel ha sido el pueblo escogido por 하나님 Dios. 항상 사랑을 주시고 Por lo 그들에게 복을 주고 tanto, 싶은데 Dios siempre ha querido dar amor y bendición a ellos, 이스라엘은 하나님과 pero 약속했잖아요. Israel tuvo pacto con Dios. 신명기서에 보면 Si vemos en Deuteronomio, 하나님이 신의 산 이스라엘과 계약을 합니다. Dios tuvo pacto con Israel en el monte de 그들에게 Sinaí. 말씀을 주고 Dio la palabra a ellos. 말씀대로 순종하면 Si ustedes obedecen conforme a la palabra, les daré la mejor 이 bendición. 말씀에 불순종하면 Si desobedecen ante la palabra, 이런 저주를 받을 것이다. les daré la peor 그래도 maldición. 돌이키지 않으면 7배를 더 줄어갈 것이고 Si no se arrepienten, entonces 7 veces más de maldición voy a aumentar. Y si no se arrepiente, entonces 7 meses más va a 근데 destruir. 이스라엘 보세요. Pero mire a Israel, 하나님이 어떤 재앙을 계속 내리잖아요. Dios constantemente enviaba las plagas. 미워서요? ¿Por odiar? 아니잖아요. No. 돌이키라고. Para que pueda volver. 그런데도 돌아오지 아니하였고 Pero no volvían. 돌아오지 아니하였고 No volvían 돌아오지 y 아니하였고 no volvían. 얼마나 하나님 마음이 아프실까요? ¿Qué tan gran dolor habrá tenido Dios en su 하나님은 미워서가 corazón? 아니라 Dios no por odiar, 이제 그만 죄짓고 돌아오라고. sino para que pueda volver a él, dejando ya el 하나님 얼굴 pecado, 속에서 복 받으라고. para que pueda recibir la bendición sirviendo a Dios correctamente. 그런데 이스라엘은 계속 안 돌아온 거예요. Pero Israel constantemente no volvía. 그래서 아모스에 제일 많이 반복되는 Por 게 lo tanto, que es la palabra que se menciona más en el libro de Amos, 돌아와라. volveos, 그리고 찾으라. buscad, 그리하면 살리라. e entonces vivirán. 찾으라. 그리하면 살리라. 돌아오라. Buscad y vivirán, ¿no? 이게 계속 나와요. Constantemente sale esto. 네, 아모스 카피톨로 5 베르시클 4로 뭐로 되어 있습니까? Como está escrito aquí. 네, 너희는 나를 찾으라. 그리하면 살리라. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, búscame y viviréis. 예, 5장 6절에도 En Amos 5:6, 너희는 여호와를 찾으라. 그리하면 살리라. buscad a Jehová y vivirán. Vivid. 자, 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 인생의 위기는 누구나 언제나 올지 몰라요. A cualquier persona llega el peligro de la vida, no conocemos el 생각지도 tiempo. 않을 때 갑자기 위기가 올 수 있습니다. En el tiempo que nunca imaginamos puede ser que llegue la plaga o la 어떤 dificultad. 사람은 아시아처럼 Algunas personas como Acacia 낭망하고 se desaniman, 두려워하고 떨고 좌절하고 temen, 사람을 se 찾아가 사람을 turban, 의지하고 buscan a las personas, 찾고. confían en las personas, buscan a los ídolos. 아시아처럼 날파리신 파리신을 찾아가고 Como Acacia buscar a Dios de las moscas, ¿no? 예, 그러나 우리 그리스인들은요. Pero los cristianos 다 이럴 때도 복과 화가 하나님께 있구나. tenemos que darnos cuenta que Dios es quien tiene la bendición y la Ah, maldición en su 돌아가자. mano. Tenemos que volver a Dios. 이게 정상이에요. Esto es normal, ¿cierto? 에레미야 다음에 에레미야 애가가 있는데 Después de Jeremías hay lamentaciones. 라멘타시온에서 찾겠습니다. Vamos a 에레미야 애가 buscar 3장 juntos. 라멘타시온에스 capítulo 3. Jeremías, después, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 38.
레암 순도. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. 그래서 인생의 위기가 왔을 때 있잖아요. Cuando se acerca algún peligro de la vida, 가장 지혜로운 게 뭐냐? ¿qué es lo 지혜로운 más 사람은 sabio? 인생의 생사화복을 주관하는 분이 하나님이시구나. Dios es quien supervisa el bien y el mal de la vida 여기 del 기록된 hombre. 것처럼 Como aquí está escrito, 화와 복, 말로 이 일로 부에노가 하나님 앞에 나오는구나. Dios, o sea, es quien da lo malo y lo bueno. De Él sale todo esto. Por lo tanto, en el peligro de la vida, 그것 깨달아야 돼. tenemos que comprender esto. 그다음에는 Y después, 40절 말씀처럼 como la palabra de Lamentaciones 40, 여호와께로 돌아가자. volvámonos a Jehová. 내가 왜 이런 고난과 이런 징계를 내가 왜 받았을까? ¿Por qué yo recibí este castigo y sufrimiento? 내가 하나님 앞에 너무 멀어져 있었구나. Creo que estuve muy lejos de 내가 Dios. 주 앞에 합당하지 못한 것들이 너무 많았구나. Creo que tuve muchas cosas equivocadas ante la vista de Dios. 그래서 이제 여호와께로 돌아가야 Por 돼. lo tanto, hay que volver a Dios. 가장 Dice, ¿no? 잘하는 게 뭐냐? Por lo tanto, ¿qué es lo mejor? 그래서 혹 내 인생 가운데 그리스도인의 신앙생활에 징계가 왔다. Cuando se acerca el castigo a la vida de los cristianos, 빨리. rápido, 복과 화가 하나님께 있다는 걸 알고 tenemos que darnos cuenta que Dios es quien tiene lo malo y 더 lo 안 bueno. 좋은 상황을 만나기 전에 Antes de encontrarse con la peor situación, 부모도 그러잖아요. los padres también, ¿no? 한 번 때려서 말을 안 들어. Cuando su hijo no escucha lo que manda de una vez. 다니엘이 예를 들면 도둑질을 Por 했어. ejemplo, Daniel robó. 그래서 세는 형제가 Entonces, hermano Zenon 5대를 때렸어. ha golpeado, ha disciplinado 5 veces. 오늘은 5대지만 Hoy es 5 veces, 다음에 또 도둑질하면 pero para la próxima vez que robes, 10대다. voy a pegarte 10 veces. Eso. Así. 그럼 빨리 정신 차리고 Entonces, 이제 rápido tiene que velar 도둑질 안 해야 되잖아. y no volver a cometer el robo, ¿cierto? eso. Pero volvió a hacer. 10대. Entonces, 10 veces. 그리고 또 얘기합니다. Y dice, 너 한 번 더 그러면 si una vez más haces, 다음엔 20대다. 20 veces te voy a golpear, te voy a pegar. 그러면 이제 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿cómo hay que hacer? 또 그랬어. Pero volvió a hacer. 그럼 다음에는 Entonces, para la próxima, 40대다. 40. 그럼 다니엘 이제 Entonces, Daniel ya casi va a morir, 그 ¿no? 전에 빨리 돌이켜야지. Antes de recibir la disciplina hay que arrepentirse, hay que volver, ¿cierto? 사람이 참 어리석다니까. Pero el hombre es muy necio. 가장 잘하는 게 뭐냐? Pero ¿qué cosa es la mejor manera? 돌아가는 거. Volver 그리고 여호와를 바라보는 거. y mirar a Dios, 그게 지혜인 a 거예요. Jehová. 살모스 42. 시편 42편. Salmos 42, versículo 5. 이것이 잘하는 겁니다. Esto es hacer bien. 낭망하고 그 고난 가운데 힘들어하고 지치고 넘어질 게 아니라 No tiene que desanimarse o caerse por la dificultad, 하라고요? sino cómo hay que hacer. 자, 레암 순도 ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. 다시 한번 말씀드립니다. Una vez más les digo, 누구나 인생의 징계와 고난, cualquier 그런 어려움은 persona 누구나 옵니다. tiene la dificultad y peligro de la vida. 그때 마음의 자세가 En 너무 este 중요합니다. momento es muy importante 지치고 qué 낭망하고 postura 주저앉을 del 것이 아니라 corazón tomar. No tiene que desanimarse, tampoco caerse, 생각하고 sino hay que 돌아보고 pensar 하나님을 바라보라. y poner la mirada en Dios. 찾지 않겠습니다. Nos vamos a buscar. Salmo 72, versículo 1, leamos juntos. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. 잠잠히 하나님만 바라며. En Dios solamente está acallada mi alma. Salmo 50, versículo 15에도 같이 En 한번 Salmo 읽겠습니다. 50:15 también vamos a leer juntos. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. 환난 날에 나를 부르라. E invócame en el día de la 내가 angustia, 너를 건지리니. te libraré. 자, 자신을 돌아보고 Hay que reflexionarse en sí 주님께 mismo. 돌아오는 자, 가까이 오는 자, 나오는 자는요. A la persona quien se acerca al Señor, 네, 주님이 el Señor 회복시켜 주십니다. recupera. 그래서 우리는 Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer la 그 elección 인생의 위기 가운데 en el peligro de la vida. 무엇을 붙잡느냐? ¿Qué cosa agarrar 누구를 붙잡느냐? y a quién agarrar? 당연한 얘기지만요. Es algo obvio, 그 인생의 위기를 주실 때는 하나님께 이유가 있는 거예요. pero siempre Dios tiene razón cuando da el peligro de la vida. 그럴수록 더 하나님 원망하고 될 대로 되라는 것이 아니라 No tenemos que quejarnos de Dios en este 그런 momento, 인생의 위기 가운데 오직 하나님만 붙잡겠다. sino solo agarrar a Dios en la 그런 situación. 마음의 각오가 필요한 Se 겁니다. necesita la decisión del 이 corazón. 호세의 간증이 우리에게 참 교훈이 El 되잖아요. testimonio de Josué nos da una emoción grande, ¿verdad? 부스케못, 호세, fueses después, perdón, antes, Josué capítulo 24,
Josué capítulo 24 versículo 15. 여호수아 24장 15절. Josué 24 versículo 15. Leamos juntos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 너희 섬길 자를 오늘날 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. Está escrito: escogeos hoy a quién serváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 그러니까 어떠한 경우라도 Pase lo que pase, 어떤 경우라도 오직 en 여호와 cualquier 하나님만 caso, 나와 내 집은 섬기고 따르겠다. yo y mi casa serviremos a Jehová. 시편 73편 27절에 기록되어 있기를 En Salmo 73, 27. 대저 주를 멀리하는 자는 망할 것이라 하겠습니다. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. 왜 신앙이 넘어지는 사람들이 우리 Porque 주위에 많이 varias 있습니까? personas se caen espiritualmente cerca de Salomón, nosotros. 보세요. Mire a Salomón. 초기에는 하나님 아주 가까이 했죠. Salomón era un hombre que se acercaba mucho a 말년에 Dios. 여인들을 가까이 하더니 Pero a la fin de su vida empezó a acercarse a las mujeres gentiles 끝내는 우상 숭배에 빠지고 y llegó a hundirse en la idolatría. 하나님을 멀리하다가 Alejándose de Dios, 그는 망했습니다. él pereció. 사울도 마찬가지죠. Saúl también. 프리메로 그러니까 카피톨로 디에스 베르시고 13에 보면 Si vemos aquí, 사울이 처음에는 주님을 잘 섬겼다가요. Saúl al comienzo servía bien a Dios, 점점 교만해지고 pero después se iba 나중에 enorgulleciendo. 하나님 안 도와주잖아요. Y así vio que Dios no le 그 ayudó. 어려움을 찾아오니까 어떻게 해요? Cuando estaba en la dificultad que hizo, 그 어려움이 왔으면 그럴수록 하나님을 찾아야 되는데 en la dificultad más tenía que buscar a Dios, 하나님을 찾은 게 아니라 누구 pero 찾아갔어요? no buscó a Dios, sino a quién buscó. 신접한 자에게 가르치기를 청하고. Está escrito, ¿y por qué consultó a una adivina? 참 어리석죠. Es muy necio, 그러니까 ¿cierto? 망한 거예요. Por lo tanto pereció. 사울도 그 위기 가운데 그 가운데서도 고난을 받으면 어려움이 있을수록 Saúl 하나님을 también 찾았다면요. tenía que buscar a Dios cuando se encontraba con la 아마 dificultad. 그렇게 비참한 최후는 당하지 않았을 거예요. Entonces no hubiera llegado a tener un fin muy trágico, ¿no? 그런데 그는 위기 가운데 Pero él en el peligro 하나님께 물은 것이 아니라 no preguntó a Dios, 그런 무당에게 가잖아요. sino a la adivina. 자, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 프리메로 그러니까 역대상 10장 프리메로 그러니까 capítulo 10 versículo 14. Primero Crónica capítulo 10 versículo 14. Leamos juntos. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. 왜 사울이 죽음을 당했습니까? Porque Saúl murió, 여호와께 묻지 아니하였으므로. no consultó a Jehová. 또 사울 같은 사람 왕이 또 있는데 아사 왕. Además existió un rey como Saúl, el rey Asa. 아사 왕도요. 처음에는 신앙생활 잘했거든요. Al comienzo el rey Asa sí llevaba bien la vida 나중에 cristiana, 좀 교만해지던 이잖아요. pero después se enorgulleció 주님보다 더 아람 왕을 더 의지했거든요. y confió más en el rey de los amorreos que en el 그런데 Señor. 나중에 병이 들더니요. Y cuando se enfermó, 주님보다 더 의사를 confió en el doctor más que en Dios. 하나님께 안 묻는 거예요. No preguntaba nada a Dios. 그러니까 죽임을 당하잖아요. Por lo tanto, ha sido matado, ¿cierto? 이제 찾지 않겠습니다. Lo vamos a buscar. 세군도 그러니까 capítulo DSS 베리고 시에 때 보면요. Si vemos aquí, 예, 그 점점 처음에 잘 살다가 al comienzo vivía bien, 이 아사 왕이 점점 변해가. pero después el rey Asa se iba cambiando poco a poco. 왕이 아람함을 의지하고 왕의 하나님 여호와를 의지하지 Por 아니하고 cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu 하나님을 Dios. 멀리하는 순간 En el momento cuando se aleja de Dios, 위기가 왔으면 어떻게 해야 돼요? cuando se encuentra con el peligro, ¿qué tiene que hacer? 찾아야지. Tiene que buscar a Dios, 이 ¿cierto? 아사 그랬고, Pero 사울도 그랬고, Acacia, 이 Saúl, 아사 왕도 그랬고 el rey Asa también. 위기가 오면 하나님을 Todos en 찾아야 el peligro 되는데 tuvieron que más buscar a Dios, 반대로 옮겨요. pero al contrario ellos actuaron. 위기 가운데 하나님을 En el 버렸습니다. peligro dejaron a Dios 그리고 또 병이 들었어요. y se enfermó. 12절에 보면 Si vemos cuando se 병이 enfermó, 들었는데 여호와께 구하지 아니하고 의원들에게 구하였더라. Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. 그러니까 멸망당했던 Por lo tanto, ha sido destruido. 거예요. 그래서 우리 그리스도인들은 정말 마음에 새겨야 됩니다. Por lo tanto, los cristianos también tienen que tener esto en la mente. 아무리 구원을 받았어도 Aunque haya recibido la salvación, 하나님이 때로는 우리 신앙이 tal vez 연단을 Dios para entrenar nuestra 때로는 fe, 우리 잘못된 것을 고치게 하기 위해서라도
인생의 위기는 Para arreglar nuestro error hay peligro en la vida. 고난과 어려움과 혼란과 이런 어려움을 겪지 않는 그리스도인들이 있다. Si existiera un cristiano que no pase por el momento difícil de la vida, 어떤 그리스도인은 그래요. algunos cristianos dicen, 특별히 하나님 특별히 사랑하는 creo que 아들이 Dios me ama más que otros 그런 especialmente. 착각하면 안 됩니다. No tienen que malentender. 하나님을 사랑하기 때문에 Dios como nos ama, 고난이든 que sea sufrimiento, que sea 우리 castigo, 인생 가운데 반드시 위기, siempre nos da el peligro de la 그 vida. 인생의 위기가 왔을 때 Cuando llegue el peligro de la vida, 누구를 찾아가야 돼? nosotros a quién tenemos que buscar. 정말 중요한 문제. Esto es un problema muy Muy importante. importante. Salmo 146, 시편 146편. Salmos 146, versículo 3 a 4. Salmo 146, versículo 3 a 4. Leamos juntos. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus 자, pensamientos. 인생의 위기가 왔을 때 누구를 의지해야 된다고요? Cuando llega el peligro de la vida, ¿en quién tenemos que confiar? 인생을 의지하지 말아라. No en la vida, 하나님 앞에 나와라. sino acercarse a Dios. 예, Salmo 73, versículo 28에는 뭐라고 됐습니까? Aquí como está escrito. 하나님께 가까이함이 내게 복이다. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. 예, 도저히 돌이킬 수 없는 상황 같은 어려움이 왔어요. Llegó una situación muy difícil que es difícil de volver. 하나님이 명확하게 얘기를 했다 할지라도 Dios 있잖아요. claramente, aunque haya dicho, 정말 돌이키면은요. pero cuando uno vuelve, 은혜로우시고 자비하신 주님께서는 Dios 있잖아요. misericordioso, 그 상황을 되돌려 주시기도 합니다. puede ser que recupere hasta la situación. 위기 상황 Por lo 가운데잖아요. tanto, en el peligro de la vida, en la situación 가운데서도 difícil, 오직 주님만 nosotros 바라봐야 solamente tenemos que poner la mirada en el Señor. 오늘 아시아를 배웠는데요. Hoy aprendimos sobre 이 Acacia. 아시아와 반대로 행동했던 우리에게 교훈이 되는 좋은 본이 되는 히스기야와 왕과 비교해 보면 큰 교훈이 됩니다. Pero nos da también una lección si comparamos a Acacia con el rey Ezequías, que nos dio un buen ejemplo en la misma situación. 여러분들 히스기야 왕 ¿Ustedes 아시죠? conocen quién es Ezequías? 예, 이스라엘 선한 세 번째 왕 중에 세 명의 큰 선한 왕 중 한 Es 명입니다. uno de los 3 reyes buenos de Israel. 아시아도 마찬가지고 Acacia también 히스기야도 y 마찬가지고 Ezequías también. 똑같이 너 죽을 거야. Igualmente escucharon la palabra de Dios que 똑같이 morirían. 하나님한테 얘기를 들었어요. Escucharon la voz de Dios de que morirían ellos. 그 반응은 달랐어요. Pero ellos dos reaccionaron de una manera diferente. 아시아가 병들을 때 하나님 죽는다 그랬을 때 Cuando Dios dijo que Acacia moriría, 아시아는 끝까지 하나님 찾지 않고 el rey Acacia hasta el fin no 우상 buscó a 사지 Dios, sino buscó a los ídolos, ¿cierto? 그래서 죽었어요. Por lo tanto llegó a morir. 히스기야는 Pero 병이 들었을 Ezequías 때 cuando se enfermó, 우상에 간 것이 아니라 no se fue a los ídolos, 주님께 sino al 나아갔죠. Señor. 그래서 아시아 왕은 죽었지만 Por lo tanto, aunque Acacia murió, 히스기야 왕은 pero 하나님의 음성을 Ezequías 듣고 escuchó la voz de Dios 그 생명을 더 연장받잖아요. y su vida se ha alargado 자, más. 히스기야의 내용을 한번 배워볼까요? Vamos a aprender un poco acerca de Ezequías. Segundo Reyes capítulo 20 열왕기하 20장 Segundo Reyes capítulo 20 versículo 2 a 3 Segundo Reyes capítulo 20 versículo 2 a 3 자, 히스기야도 똑같이 하나님 앞에 네가 곧 죽게 될 거란 말을 들었습니다. Ezequías también igualmente escuchó la voz de Dios de que moriría. 근데 히스기야는 곰곰이 생각했고 Pero Ezequías se quedó pensando 그리고 calladamente 하나님을 더 의지하는 쪽을 붙잡았습니다. y agarró la parte de confiar más en Dios. 그리고 히스기야가 여호와께 기도합니다. Y Ezequías ora a Dios. 내가 진실과 전심으로 주 앞에 행하며 주의 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서. Está escrito. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro. 하나님 앞에 직접 죽는다고 들었잖아요. Escuchó
de frente por medio de Dios de que moriría. 히스기야는 세상의 희망이 다 끊어지고 Ezequías ha cortado toda la esperanza del 죽음의 mundo 문턱 앞에 선 y 겁니다. estaba casi a punto de la puerta de la 그 muerte. 가운데서도 히스기야는 Pero en este 하나님을 momento 찾았습니다. Ezequías buscó a Dios. 하나님은 그런 히스기야를 사랑하셨고 Dios amó a Ezequías 살려주셨죠. y lo salvó. 예, 5절 6절 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 5 a 6. 5 a 6, leamos juntos. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. 자, 똑같은 상황에서 똑같이 죽는다는 그 선지자를 통해서 예고를 들었잖아요. En la misma situación escuchó por medio del profeta que moriría, 근데 아하시 왕은 pero el rey Acasía 하나님을 더 멀리하는 쪽을 택했고 más escogió la parte de alejarse de 반대로 Dios. 히스기야는 Al contrario, Ezequías, 더 간절한 마음을 하나님을 con el 붙잡는 쪽을 corazón 선택했습니다. anheloso, escogió la parte de agarrar a Dios. 그 결과는 너무나 El 달랐죠. resultado era muy diferente. 예, 세군도 레이스 DS5초도 찾아보겠습니다. También, segundo Reyes 18, DS5초 베르시클로 5 a 7에 보면 si vemos 5 a 이 7, 히스기야를 얘기하면서 hablando acerca de Ezequías, 히스기야가 이스라엘 하나님 여호와를 의지하였는데 está escrito en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. 자, 이렇게 여호와를 의지한 자가 없었다라고 되어 Está 있습니다. diciendo que no existió nunca un hombre que confiaba tanto en Dios. 그래서 이 말씀에 보면 Por lo tanto, si vemos en esta palabra, 저가 히스기야가 어디를 가든지 그가 형통하였다. está diciendo que a donde quiera que él iba, Ezequías, o sea, tenía la prosperidad. 자, 성경에 보면 다니엘도 마찬가지죠. Daniel también, 사자굴에 들어가는 위기 가운데서도 en el peligro de la vida de entrar en el foso de los 오직 leones, 하나님을 의지하였습니다. solamente confió en Dios. 다니엘의 친구들 사드락 메삭 아벳느고도요. Los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, 극렬히 타는 풀목불에 들어가는 그런 위기를 맞았지만 encontraron el peligro de entrar en el fuego ardiendo, 오직 여호와만 pero solamente 의지하고 por confiar en Jehová 주님의 보호하심을 방했습니다. pudieron ser protegidos por Dios. 그래서 그 인생 위기 가운데 Por lo tanto, en el peligro de la vida, 더욱더 주님을 바라보고 nosotros más tenemos que poner la mirada en el Señor, 더욱더 주님을 의지하고 más confiar en Él 주님 앞에 나아가는 것. y seguir adelante. 그거는 구원받지 않은 사람도 마찬가지고 우리 구원받은 그리스도인에게도 Esto es lo mismo para los que no recibieron la salvación 똑같이 y para los que recibieron la salvación. Da una lección muy importante. 시케모 살모 115 시편 115편 Salmo 115 versículo 9 a 11 Salmo 115 versículo 9 a 11 leamos juntos. Oh Israel, confía en Jehová, eres tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, eres vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 계속 반복적인 말씀입니다. Es la palabra que se repite constantemente. 인생의 위기는 누구에게나 옵니다. El peligro de la vida a cualquier persona llega. 때로는 징계일 수도 있고 Tal vez esto puede ser el castigo, 때로는 이유를 알 수 없는 고난일 수도 있어요. un sufrimiento que no sepamos la razón. 하나님이 먼 훗날에 깨닫게 하기 위해서 내게 주시는 연단의 고난일 수도 Puede 있어요. ser un sufrimiento que Dios me haga comprender la razón después de mucho tiempo. 그때 어떤 마음의 자세를 갖느냐. Pero, ¿qué tipo de postura de corazón tener en esta situación? 성경에는 계속해서 반복적으로 말씀드립니다. La Biblia constantemente dice, ¿no? 예, 그 믿음에 굳게 서서 De que tiene que estar firme en la fe 오직 여호와를 의지하라. y solo temer a Jehová. 너희는 여호와를 의지하라. Vosotros temer a Jehová. 야곱도 마찬가지죠. Jacob también. 에사우 자기 형이 분을 가지고 수백 명, 400명을 거느리고 자기 앞에 나오고 있습니다. Cuando su hermano mayor Esaú con los ejércitos se acercaba a él, si hablaba una vez mal, 형이 마음이 상해버리면 podía hacer que el corazón de su hermano se 그냥 hiera 에사우에게 죽는 y 거예요. matarlo de una vez. 그 인생 위기 가운데 En el peligro de la vida, 주님 하나님 저를 축복하지 않으면 저를 갈 수 없습니다.
O sea, él rogaba a Dios, si tú no me bendices, no puedo seguir 여호와 adelante. 하나님과 씨름해서 이겼잖아요. Luchó con Jehová Dios y ganó. 이스라엘 그래서 학곱이라는 이름이 Por lo 이스라엘 tanto, el 바뀌었잖아요. nombre Jacob se cambió a Israel, ¿cierto? 그 지금의 이스라엘이라는 나라는 사람 이름입니다. El país actual Israel es el nombre de una persona. 학곱이 하나님과 씨름해서 이겨서 이스라엘 이름을 얻은 거예요. Jacob, después de tener lucha con Dios, ganando, llegó a tener el nombre que es Israel. 이스라엘 뜻이 뭐예요? ¿A qué se refiere Israel? 여호와 하나님과 씨름해서 이겼다. El que ganó con la lucha con Dios. 축복을 받는 쪽으로 이긴 겁니다. O sea, la parte de ganar la bendición ha ganado. Génesis capítulo 32 versículo 26에 기록되어 있기를 Está escrito. 야곱이 가로되 당신이 내게 축복하지 않으면 가게 하지 아니하겠나이다. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. 얼마나 간절합니까? ¿Qué tan anheloso ha sido su corazón? 우리 하나님 우리 인생들에게도 이런 신앙의 상태를 원하실 겁니다. Dios decía lo mismo, el mismo estado de la fe a los 그래서 hermanos. 인생 위기 가운데 Por lo tanto, en el peligro de la vida no tiene que moverse 전심으로 더욱더 y con todo su corazón. 무엇을 하나님이 나에게 주시려고 이 고난을 주시는 것일까? ¿Por qué Dios me estaría permitiendo esta 곰곰이 situación? ¿Qué cosa me desea dar? 전심으로 더 하나님 찾는 것. Tiene que pensar seriamente y buscar más a 이게 Dios. 우리 인생의 Esto 특별히 구원받은 그리스도인에게 자세일 겁니다. es la postura de un cristiano salvo. perdón, 살모부터 보겠습니다. Desde Salmos veamos juntos. perdón. 한 구절을 빼먹었네. 자, 그 성경 안 나와 있는 판타에 보지 마시고요. No vea la pantalla. 헤레미야 찾겠습니다. 헤레미야. Busquemos Jeremías. Jeremia 29. Jeremia 29장. Jeremia 29 versículo 13. Jeremia 29 versículo 13. Leamos juntos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. Está escrito, me buscaréis y me hallaréis. 그래서 오늘 아시아를 통해서 여러 가지 교훈을 함께 Por lo tanto, hoy por medio de Acacia recibimos muchas lecciones. 반복적인 말씀입니다. Es una palabra que se repite. 인생의 위기는 누구에게나 옵니다. A cualquier persona llega el peligro de la vida. 하나님이 인생 가운데 왜 어려움을 주십니까? ¿Cuál es la razón por la que Dios da la dificultad a la vida? 구원받지 않은 사람들에게는요. Para las personas que no recibieron la 그 salvación, 고난을 통해서 하나님을 발견하라고. para que pueda encontrar a Dios por medio de sufrimiento. 그래서 하나님 발견해서 구원받으라고. Para que pueda recibir la salvación encontrando a Dios. 또 한 가지 하나님의 섭리는 Y otra providencia de Dios 구원받은 그리스도인에게 징계라는 어려움을 주십니다. da la dificultad como el castigo a los cristianos salvos. 그 징계를 통해서 Por medio del castigo, 잘못된 그리스도인의 삶에서 돌이키라고. para que pueda volver de una vida equivocada de los 또 한 cristianos. 가지 하나님 섭리는 Y otra providencia de 그 Dios, 순간은 그를 다 이해할 수 없어요. por un momento no podemos entender a Dios todo. 아브라함에게 하셨던 시험처럼, Como la prueba que permitió a Abraham, 호백에 했던 것처럼. como la prueba que permitió a Job. 또요 그 순간은 하나님 섭리를 다 이해 Job 못했을 tampoco 거예요. en ese momento mismo no habrá comprendido toda la voluntad de 하루아침에 Dios. 전 재산을 다 뺏어가지고 Porque en un solo día Dios llevó toda la riqueza 하루아침에 내 사랑하는 자녀, 내 목숨보다 소중한 자녀들 다 y llevó 죽이시고, a todos sus hijos. 그리고 부인도 자신을 También 배신하고 la esposa le traicionó. 친구들도 자기를 뭐라 그러고. También sus amigos hablaron mal de él. 근데 자신의 삶은 Pero su vida, 자신이 그렇게 하나님께 이런 일을 당할 만큼 그런 삶을 안 살았는데. él no había llevado una vida mala para recibir estas maldiciones. 근데 홉이 뭐라 그래요? Pero como dice Job, 주신 분도 하나님이시고 el que ha dado es Dios 원래 하나님 것을 하나님 취해 가시는데 y el que toma también es Dios. Es de Dios y es quien toma también. 그리고 지금은 알 수 없지만 Ahora mismo no podemos conocer, 하나님 섭리를 맡기고 pero dejar toda la providencia en Dios. 뭐 온몸이 다 병들어가지고 Todo su cuerpo se ha enfermado. 그런 가운데서도 En esta situación, 하나님 섭리를 sin embargo, 믿잖아요. creyó en la providencia de Dios. Hasta el fin no se quejó de Dios. 그래서 아무튼 이 세 가지 연단의 Estas 목적으로 tres cosas para entrenar. 하나님 때로는 Dios tal vez 인생의 위기를 줄 수 있습니다. puede dar el peligro de la vida. 그래서 오늘은 예방 차원으로 Hoy, como la precaución, 이런 말씀들을 새겨 놓으면 sería bueno hablar y pensar acerca de 우리 esto 인생 가운데 어떤 위기가 왔을 때 cuando nos encontremos con algún peligro de la vida. 흔들리지 않고 No nos moveremos, ¿no? 우리가 배웠던 대로
하나님의 말씀을 더 붙잡아야겠구나. y más agarrar la palabra de Dios 그래서 하나님께 더 가까이 가야 y 되겠구나. acercarnos más a Dios. 지금은 이해 못하지만 Ahora mismo no podemos entender, 하나님께서 pero 반드시 algún 선을 día 갚아주실 거야. Dios pagará el mal por el bien. 그 믿음을 잃지 않았으면 좋겠습니다. No hay que perder esta fe. 사실은 다음 주 전도 집회가 있어서 En realidad, como hay el seminario la próxima semana, 다른 말씀을 좀 준비했었어요. yo había preparado otro sermón. 근데 오늘 왜 이 말씀했는지 Pero ¿por 아시죠? qué digo este sermón? Ustedes saben, ¿no? 잘 아시는 대로 우리 아레키파 선교사님 차가 사고가 나서 Como todos conocen bien, el carro del misionero de Arequipa ha tenido un accidente 미셔네로가 주님 부모를 갔습니다. y su esposa ha ido al seno del Señor. 너무나 마음이 아프고 Es algo que nos duele mucho el 제 corazón. 자신도 아직 주님의 뜻을 잘 모르겠어요. Yo tampoco no llego a comprender toda la voluntad de Dios. 월요일 날그 사고가 났는데 El día lunes pasó el accidente. 너무나 마음이 아프고 Esto me duele mucho el corazón. 중국대에서 집회 바로 시작하는 순간에 그 소식을 들어가지고요. Justo antes de comenzar el seminario en Chimbote escuché la noticia. 개인적으로도 너무 힘들었어요. Personalmente me era muy difícil dar el seminario. 잠도 잘 못 자고 Tampoco podía dormir bien. 더 빠졌어 없는 살에. Bajé más de peso. 그리고 여러 가지 생각도 하고 좀 많이 돌아보게 되었습니다. Pensé en muchas cosas y pude reflexionarme en mí mismo también. 선교사님도 너무 힘드셔서 많이 Y 힘들었어요. como el misionero también estaba muy mal, 그런데 감사하게도 pero gracias a Dios, 좀 이제 마음이 좀 회복이 ahora 됐어요. creo que su corazón se ha recuperado. 그래서 전화 통화를 했는데요. Por eso yo también llamé, ¿no? 이렇게 Y 말씀하시더라고요. me dijo 정말 자신은 너무나 페루를 사랑하고 de que él ama realmente a 페루 Perú, 영혼들을 너무나 사랑하는데 realmente ama a los espíritus de 지금은 하나님의 Perú, 뜻을 잘 모르겠다고. pero por ahora no puedo conocer toda la voluntad de 하나님이 Dios. 지금은 허락하지 않아서 지금은 한국으로 가야 될 것 같다고. Creo que Dios por ahora no me permite, así que tengo que irme a 하지만 Corea. 자기는 페루를 너무 사랑한다. Pero yo de verdad amo mucho a Perú. 하나님 다시 기회를 주셨으면 좋겠다는 말씀도 하시며 También me dijo de que sería bueno que Dios me permita una vez más la oportunidad. 페루 선교를 위해서 매일매일 기도하겠다고. Me dijo de que oraría todos los días para la misión de 자신과 Perú. 자기 가정을 위해서 기도해 달라고. 그렇게 Dijo 말씀하셨습니다. que ore por su familia y por su hogar. 똑같은 기도 부탁을 여러분들에게 드립니다. Por eso la misma petición de oración digo a ustedes 파스터 también, ¿no? 다니엘 김을 위해서 많이 기도해 Para el 주시고 pastor David, Daniel, ore mucho por 세 favor. 자녀가 함께 차를 타고 있었는데 Sus 3 hijos estuvieron también en el carro. 전부 다 많이 다쳤어요. 둘째 딸이 특별히 좀 많이 다쳤어요. Todos sus hijos se hirieron, pero especialmente la segunda hija más, 얼굴 쪽을 좀 많이 다쳤고 su cara. 그래서 좀 필요한 시간도 좀 필요하고요. Por eso se necesita el tiempo para recuperarse, ¿no? 그래서 매일매일 잊지 마시고 No hay que olvidar jamás. 그 다니엘 김 목사님과 그 가족들을 위해서 Y por el pastor Daniel Kim y por su familia, 많은 기도를 좀 les pido 부탁드립니다. mucha oración. 그리고 우리가 이럴수록 더 마음을 돌아보고 Y más tenemos que reflexionarnos en 또 nosotros 이렇게 mismos 이런 영혼들의 복음을 전하는 y 일에 predicar el evangelio 게을리게 a 하지 los 않아야 될것 espíritus 같아요. perdidos. 부탁드리겠습니다. Les pido. 그리고 다음 주 정말 집회인데요. Y la próxima semana empieza el seminario, 이 ¿verdad? 인생이 그래요. Nuestra vida es así. 좀 죄송한 얘기지만 내가 오늘 Disculpe. 가다가 차를 사고 나서 내가 죽을지 어떻게 알아요? Puede ser que yo muera por el accidente pasando por la 지금 이 calle, 모습 간다 얼마나 부끄러워요. pero sería una vergüenza que nos pongamos en pie así delante del Señor. 복음을 전하다가 한 영이라도 이런 영혼들에게 복음을 전하는 그런 쓰임을 받다가 Tenemos que 주님 ser 발견했어요? utilizados más por el Señor para predicar el evangelio y encontrarnos con el Señor, 그리고 ¿cierto? 우리 지금 있는 페루에 있는 선교사들과 선교사 가족들을 위해서도 기도해 주세요. Y oré mucho, por favor, por la familia de los misioneros y por los misioneros de aquí. 제가 아니더라도 제 가족이 누구라도 Yo también. 다치거나 누가 죽거나 Si alguna persona de mi familia muere, 그러면 저기 선교 못하고 돌아가야 돼요. entonces yo también tengo que volver a Corea. 여러분들 정말 선교사를 기도 많이 Por 해주세요. eso oré mucho, por favor, por los misioneros. 잘 아시는 대로 이제 이가에 교회가 생겨서 Como todos conocen bien, 선교사님 이제 2월 3일 날 들어오십니다. se hizo la iglesia en Ica, entonces el misionero va a entrar en febrero o en marzo para la familia de nuevo misionero. 지금 아레키파에도 새로 그래서 선교사님이 지금 곧 들어오실 것 같아요. Por eso creo que pronto también entrará un nuevo misionero a Arequipa también. 그래서 만약에 빨리 들어오지 않으면 좀 아레키파 성도들이 너무 힘들어요. Si no entra rápido, entonces los hermanos de Arequipa van a estar sufriendo mucho, ¿no? 달래줄 수 있는 Hay que venir rápido un 선교사님 misionero 빨리 quien 들어주시도록. pueda consolar la 그리고 tristeza. 아레키파도 내일부터 세미나로입니다. Y desde mañana Arequipa también comienza el seminario. 선교사님이 가시게 돼서 집회를 못 할 수 있었는데 기도 부탁만 거의 한 38분, 38분 Como el misionero va, entonces
no pudo realizar el seminario por 40 peticiones de oración, creo que ha 몇 분이나 salido. 새로운 영혼들 올지 No sabemos 모르지만 cuántos espíritus de ellos 그 vendrían, 영혼들을 위해서 pero 그 슬픔 가운데 있지만 집회를 그대로 하기로 했습니다. por estos espíritus, aunque estamos en la tristeza, va a realizar seminario. 그래서 침보대 산티아고 Por lo tanto, el pastor de la iglesia de Chimbote, Santiago, 내일부터 집회할 desde 거예요. mañana va a hacer seminario. 그래서 아리키파 집회와 특별히 산티아고 목사님 위해서도 기도 많이 부탁드립니다. Por el seminario de Arequipa y por el pastor Santiago, ore mucho, por favor. 하여튼 오늘 배웠던 말씀 꼭 기억하시고요. Hay que recordar de la palabra que aprendimos hoy. 누구나 인생에 위기는 Y 있습니다. a cualquier persona llega el peligro de la vida. 마음을 어떻게 하느냐. Lo más importante es qué postura de corazón tener. 그것이 너무 중요한 것 같아요. Es muy importante. 기도하고 마치겠습니다. Terminemos con la oración. 주님의 은혜에 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 지금까지 지내온 모든 것이 주님의 은혜인 것을 너무나 잘 압니다. Sabemos que toda la vida que nosotros llevamos es la gracia del Señor. 전능하신 하나님의 손과 그의 그늘로 우리를 보여주지 않았다면 우리도 마찬가지로 한시도 온전히 이 세상을 살아갈 수 없는 연약한 인생이라는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. Si no hubiera existido la protección del Señor, sabemos que nuestra vida no puede seguir andando bien. 주님 오실 날이 너무나 가까움을 너무나 잘 알고 Sabemos que 있습니다. tu venida está muy cerca. 더욱더 깨어 있어서 Señor, ayúdenos a estar más 더욱더 주님을 despiertos 사랑하고 y amar al Señor 더욱더 힘있게 이 이뤄진 영혼들에게 복음을 전하는 y 일에 predicar el Evangelio más fuertemente a los espíritus perdidos. 쓰임 받는 저희들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Y para esto ser utilizado. 특별히 화요일부터 진행되는 우리 꾸스코 대집회에도 큰 역사를 함께 해주시고 Especialmente obre fuertemente para el seminario que realizará desde el martes que 천하보다 viene 귀한 많은 영혼들을 보내주시옵소서. y envíenos muchos espíritus perdidos. 구원의 큰 역사로서 함께 하시옵소서. Obre fuertemente con la obra de la 또한 salvación. 내일부터 시작되는 아레키파 집회 가운데 특별한 은혜로서 더욱더 함께 하시옵소서. También acompáñense más al seminario de Arequipa 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 para que muchos 도와주옵소서. puedan llegar a recibir la salvación. 다니엘 김 목사님의 마음을 붙잡아 주시고 Agarre el corazón del pastor Daniel 그 Kim, 가족을 보호해 주시고 proteja a su familia 그 가운데서 더욱더 주님을 바라보고 의지할 수 y 있도록 para que ellos 도와주옵소서. puedan mirar y confiar más en el Señor 주님의 은혜에 Te 모든 시험을 agradecemos. 의지합니다. por todo. En el nombre de 예수 그리스도 hemos orado.